Tell me you're from the accounting department. Without telling me you're from accounting department, I'll go first. Ay, dito ka! Dito ka! Sama! 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 Katungan na! Katungan na! Uy, ano to? Ano ba? This season reminds us of the teams that truly matter. Mao na ni, sige na tagtuyok. Oops. Asa man nilang pangalan? San Rafael naman dapat ang main corner. Ma'am Gay, usap ba? Ma'am Gay. Pag madaog? Pag madaog? Ay, daog. Ay, di ba? Nakaon ko. Di ba ang driver? Sir, para niyo. Sige, sige. Cute. Mga twinnie. Lagi ko sa outfit ni Jonah. Gani. Asa ang bar? Asa tamang bar? Ma'am Shi! Smile. Ma'am Dan. Pretty, we're just for. Uy, gwapa kayo si John.